بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Kwezi wa Komor mjihunra au harima imasiwa yomane. Kwezi wa Komor mlio harima zensanansa zahe ulemengu kamil. Kwezi haina bahanu valio mwana mkomori kao ngevadzima neze fikra zahe movement ya he daula ya uhaki kao wenji wa hawa Komor watsahao imaudu ya he Komori riparise rikiririthi daula ya uhaki handani dom tukuzani na humtosani hezen tosa za Kiislamu rimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wa Komor niti wa jeni haruma sura ya hamada zinu kao ngasina takdiran ya mwaha na mezi itoye mishashi wa Komori wa jihunra au hondani nanu wa Komori wa jihunra au bonze wahima wawanie hata rihunde daula ya uhaki wa Komori habahati hivi ya swalitiwa ni madhalimu warengainsi hatu mateka ya Senegal wana wa Komori au baadhi ya hao wana Komoro walo harmainti ya Senegal kaunga mwajuwao watiankabwa mbonzi hauhima hauwania haila mbabiti tiwa milikio rango wakati wa hao na ilmu ya hao ili waonese udhalimu lo harmainti ikao zisura zinu nana wasekao kwa tibanu ngamwajuwao zihazi kao pada mwana wazifanya hatarjeri wasilo suku aleunu usiku aleunu kwa bahati uliho muda mwinji wadi wa corona wa duba mwatuo na sura zinu rikauste hi holiho ndeze mesure nane confinement yakaya kamjaka udunga ze fikra mshinziri lonizo na zila faliki za hembwa na inu ikao sonti pia rijini kao watwani nane zemvu ili rishinde riwaswili na natija. Amma usuku leo unu riono maslaha rirenge ze antenne za he Facebook FM Komori harima nukto anda muhimu zendogongizo zinji zendogo za kusembwa na inu nani zokao dora faliki ikao ngarimwambiao ni ukazi hazi ulihondo wakati raka haribwe confinement zikaufanyishiha wa imma karna ushinda rijemanu rejeri mwambieni zendogo za fanya pia riono masulaha leo ripare Facebook FM rejeri hadithi za mweta ni mashababi wanu harima nukto andaru muhimu ikao riono kangizo muhimu rejeri zi hadithi usiku wa leo yonde maana ikao nukto ya handani ngarjo hishilia ya madhamana waliona ye movement ye section ilo Senegal ka inumu ya shababi wa daula ya haki watendelo ni Abdallah Abdou Hassan ye section ilo Senegal ili waje waonese zila ndongo za nyumeni kao sazitulwanziani ne movement ya hatu haushukuria iza hafanyishia yode nukto ya handani ye nukto ya bili garjo hujaronese ukaya haina usiku wa hasha ngabatingo ula ulia za nyumeni riparisa usiku wa jana habari za tambazi wa harimu ya Komori Info ya ukayanga bondongoza jiri harimu wana Komori walo harimuenti ya Senegal hasibabu tuhumo la ukanga afanya detournement ya mapesa wenji wa Komori walo harimu ule mengu na Komori kwa tujwezi lo hundani wakaudhani ya ukayambe seye holiho ze surwa zinu bizavenuha ikao zovenuha haku harimu le dina la hemu na Komori ulo Senegal bal ya wandu kao mamalfeteur harimu Facebook wadi sohonesa ukaya walando watoto wala ikao ngwahabilio daula ya haki riono rijeleo harimo mkonti watu unu rijeri fanye tawdih rijeri venue ili wanruwa tijoka bonze warumia imashababi mapatrioti wanu wawavaha nkudi za tuladhimu au za tuwastahiki garjozi shilia haruma ye point de presse hamwiso garjo honesa hanukto ya mwiso uliho dezila yao harimwa e diaspora ikao ngamjwao kana zembwana zinu ezinji omvumengu harimwa e diaspora ilo Ulaya ronese mbavi uliho de wala na divergence au ndo wala na mavu mwelewano baina ya he diaspora ilo Faransa ronese mbavi usikitifu wa hatu na zila recommendation ni mashawiri rajonike mazuki watu wazewa hatu wajomba hatu waloho harmainsi ya Ulaya ikao undwa motor wahembwa na inu abo kena ukiri wanruha manda wao ilari wavumbuwe ronese zakiri nestukiri haustehe demokrasi haukanga rujwa kana idaula ya uhaki inuitanganya janibu zinji abuladhimu ekazi janro rizishukurie ekazi janai ronese outukifu wahaina ndongo itoka yonti zivirao harima ulemengu rihana mazoea ukasika njia harimwe rezo inu haina wakati
shahenna ukatiranji ya mwerezo abonga boza nyumeni garjo mtahanyi wa Komor mbwe mashisho ya hanyu harumwaze nukutonda ruizo ka ukarnauka wale haku rimone seni ze fikra abonga garjo handisa hemara ya mwando rishilie mzima harumwa imadhamana panda mwana wa hemuvma ya daula ya haki lo Senegal mwana nyasi Nadhir Muhammad gujojaro nese eza jiri Komori hindini omsanganyiho wahe opposition nane movement ya daula ya haki kao chandelwa ni Abdullah Abdu Hassan garjuhum likaza mikro fali yatafaddal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Waheshimiwa wa Komor watukufu, mlio harima nchi ya Senegal, mlio harima ezisiwa za Komor, mlio harima ya ula Faransan, bal deheni bahani konga wajidao mkomor. Lusabi kinmikeni zetu Islam nizo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usiku wa leo rijabanu hafuraha ikao irihundu mahma yokaya furaha yojwa huja mrala watozi shayo furaha zabarindini ikao rijabanu rijer esprime furaha ikao au uzari ikao gorilonu kamsi wajeni ya ukaya le 8 février ikao dola tende wafanishia mkonti ikao uhabili wa kongre yaho wana zijani kao wa wanao no fisidifu no mrengo mateka wa hensi ya hatu wa organize harima hensi ya Senegal kao wano wajingliwa wakaban badahu yao mkonti wa ndendo wafanishia katiba ikao mwongoni mwezala wanabudu kaya hindini rijita zimane daula ya uhaki gasina biro nzima ikawa tunelwa ni mzee wa hatu Abdullah Abdu Hassan hafidhahu Allah wa ra'a ikao ranzantiyo gasiba nzima hawana bwana nzima ili riwasilishe yenko bahini ikao gasina uyakini ya ukangar tuwadi munda uto wahuleba mwongoni mwizo zabarindi nikao gasina furaha mwongoni mwizo zero kumandasyo ikao zirengwa yabo ukaya ngaranzawo mtsanganyiho bazima uhusiye opposition emakungumanya shina jana shihatsanganyere kibazima ebongelelo warahundana na bahati ya ukaya yebiro he dawla ya uhaki ikao tenona mzee watu Abdullah Abdu Hassan hafidhahu Allah wa ra'ah nimdati wanta yirundi washindi wajuha wapara mpara ikao ufanishiha hasonti ngarujwao fanisha tujini shauza ya marunda ikao riwono wazee watu ikao watenelwa na mzee watu Barwan ministri mzaman waonese ya ukaya letunda hilo lisalipa rihaniha nado mkonti wa uzima wahusi ya opposition ikao ngari rali yao bazima sinondwa ili ujoshinda riwanise rifuzu ne bwana hii baada huyabo riwono ya ukaya ziparti pia ya mikonti majanibu pia shawe sanga sibazima yo furaha ikao yiri hundu ya ukikana mna uleme shamdu wambiano kana zenvuzi zidi au kamdungundu kwe nusra ndiyo karib ala inna nasra Allahi qarib yode maana ikao yamiyo ya hatu injia furaha haindi au kandongora zita zifanishiha yabunga sina uyakini poke kwe abiline hararu badige jofanishiha abu kwes rane jatimiza uka ketubidirke wale haku ukanga mrudi solicit wala wazee wa hatu handani ikao doa fanya umkontiula ya ukawa mkontiula koti wa diskuruba kasi uyakinifu kasi uyakinifu ya ukango joka na marunda ndio mwabiani ukamongoni
mweza izartua matozi iyo furaha shadile kalima la rengwa la sekondira nimrudhamana ikaungar juao ka yo homorongowa shekarungwa zohuja kle zohuja ndwa ziono ikawzirengwa ni mzee wa hatu gouverneur Yusuf Muhammad bwana kaungar juao izo ya haba juzi za jazilio lelo za usumze watu Abdullah Sambi rais mzaman nani izo ya jakaurungwa juzi kama wanadamu watusole watos yode mane kaunga sina yakinifu ya ukalelo ngartu hima ranzi ya historia haki barumdu kadoba yake kamrumba inganze histoire ndo yanziha arayili ngawe shabab au kema harlo niyo inkartuli na urudu hazi njuma banu abonge kwezi baada na para waze watu wao wakae na zitendwa za haraka ngamparo mahsus imazababi kaungari mjuoni yakakamti tayari na zijirari mwenzi imazababi na mlamuhe kwezi mjuhe mshangirie mzee wa hatu Abdullah Abdu Hassan gartuwa nganyidasi ze fikira sha ngabobari na uhara na mretsi uhara nduza marakende lilo ala kulli hali zonuge kange bidio reti au kemane kao wale kao ngone mahkama basa warengawe shibiha warengawe mikatiyo badi kwa jakana murwa wansi kwa jasomesi wansi shwendini yode mane kao wamba abaha ilezi mtu bahao ngwaranganyao ngwarengawa mikatiyo ebungiabo kwezi wanama mazababi kama mjihunda warengawe na mjuhi wawaze watu wesawajuha abo tunarjuwe bora ndu watende riwadunge ili rukongwenzi hatudingohi itofanya mabadiliho harimwenzi dingohi hamwisu ngamparo wachao uwaze watu kao na nyimari jusa umalalo ni rakaya zisantima zatu zakahuja hasba yahemio nano nomjuhora uona la Faransa rele ukawaze watu wale birisha wende wakenzi wapanyamba bizazi wa rauni hunu shawajua haila mavutoma waiwanao kanga msumeso Nadhiru Senegal amsumeso Hassani Senegal amsumeso shakabati tomaya wali wajuhanza watimize msomo watu wanurejei wakaujuha wandisemba na inu rasababisha watu rarundu mhemiyo rajuha gari waparau wanale shetani wakebazima bado bwana yinu iju hisara ohisange iju hisa shadom hisu haraka persone tunda haraka karats wanafikira watiti rele wanokembana nzima daratu wa shefu na ushefu kwezi rele wanokembana nzima yakamanda silo dakar waramba Abdullah tende rundu tunda tseli abonge kwezi arimparaoni msane mrundu muhemiyo jabo wasa arundu muha yima riwane bwana inu abonsina ukazarane jatamania asali Uthmani yesuru yenda yaka sababu Mwenyezi Mungu amhukumu alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول يا الله رنيك الثواب يا رب العالمين هكذا شكرا والسلام عليكم marhaba kwezi holiho de intervention au mjitamko wahe mzima harimo wa kezimbeli wahe mashababi wa waniao daula ya haki ikao ngwa jihunda wa harimo ya Senegal mwanama Nadhiru holiho dizo ikao doaonesa nguna jaili keze ndo hamba harma wa imani undia harma mio wakarongoziwa abaha inu batina ulata wakati karjonji harma inu kutoya vili kao rimwambia ninro inu kutoya vili inu gihusu ndongo zikao zijiri harima ze rezo sosio haukanga botuhumo ikao riliono haswanti pia ya ukana harima mashababi au harma mkonti mzima miongoni mwa mikonti ya kinashoni ilo harma ya Senegal wafanyishiha detournement ya mapesa wenji warumia izi habari hizo wanze wamenye
mashababika ndo mwana vanu ne movement ya hatu ya daula ya haki riono maslaha ya ukaya Imam Al-Fetori wanzo wamenyele dzina la hema shababi wani au daula ya haki iliwa wafumbe na ndongo kao kazija waladhimu na singarambu ukaya ima aduingo wenji yone so maslaha ukao kwa leo nu rejeri weshilie waoronese ezajiri hindini o wandu kaondo wanzo warimenye esozo kweli walandanyi ebano wandu walo harma Senegalini wanazoni kangwa tuhumlo oneza ndogozila walandu hindini ngarjo dunga vadzimane coordinatori wa hatu Athmani falyatafaddal. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kwezi watukufu wa Komoro walikuwa mjukuu rao masiwani ulaya Faransani ramwe Afrika ramwe Mwandarabu maana generali alimtusoni zetu za Kiislamu sallallahu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sengesha bahashini bisi jitekeleze mbavi hezi hawanzi rozibirao romasiwani rahunu au bisi do rahali janjamo ipekado wani alaya au nabidi tekeleze bano dubila mbavi mu message kao na dirmuti bakangurongo haukaye u biloma la nipia non seulement les judicula ha hello domine sema kan mabaya tena yahe ya kwa toa domine kwa kana sasa ni shizababi ukawanu shababi kulingo wa hara na tikumori basi shata gonze na wambe kao harano kwa sata sasa au kaanguka wa hara watu kufungwa wanunga fungwao wanuka wa hara wakawa jodunga muhazini wanunga dunga muhazini wanuka wa hara kanwa ujura wa wafe isanga rifao mone za juu za viriju za baharini wanatungufa jama na mbuhu kanga sikiti hao ndizi tabu zilimao yenti ngamula ho komori mori mamizi ngamhifa ngamtura prizo mwe na mabadi na ngamula ho hanzaya ngamula ho hakaka pati unaona na jao ile umkomori shababi ngomharaza bari azamba ndio ka historia mwanda mumyanzara li shababi shikao saurandi hamrumdu hazi wo someza historia za wandu wa China wakakusaza ufanya usomeza historia zani antiambabi au someza wandu wa China kakuja wapi wanzi inga mwanzo mje msomeza historia za hanu wandu wa China jasomeza historia za hanu ngao mwanzo mje ndo someza historia za wandu sisi leo bora tunabana ranzo maudo ndo jasomeza historia za hatu vijeri katijo kwa kutangaza trend ndo someza historia za hatu wandu babira na ili korije wandu babira ndo rehemu ibona karvilia idini vilia tena wa watu kaulu wakatunza rujuhalo Faransa wabeke mbwana yeshafunga ndani mdo bonze haukanga rijua ndo kaze revolution komeno amazi bali ni na bali c'est vrai que la résistance homoni chazo tulanvuno ndo bonze donc leo ibadelo bonze ikana mvu mandoni shaba isairende asteril idibana ko homoni sai ifia kohoni donc idibana na rimla umwaoni sisinga sina mvu jusqu'à maintenant siliona shiwanu garienshiwa sababu ndanyina Mwenyezi Mungu na anya ukanyile mrangali wa hunu eno wakati mjo uju hamjuzi dimvusi so zidimvu ikiti memo yakaye kausa ya Komori na ndungani dingoni se Komori ndera kombwenzi yacho ama Iran njoka iraika kombolwa ondwa ka bonze wakau da Iran ndo kombwenzi hao jansi zinji donc aureje mwepo ikali ya husuye hawailo mu Senegal donc adalilo onesa ukabanu mujibu na ndo mafunzo wa Komori yakweka watoze darasa usamada hunu wale mafunzo hunu wa boma Sheikh Matuba wao jida bawo amami Mwenyezi Mungu hau amami tume ani enezero wahamba walezo kazi discuter shako mori kanga wafundurongo yo hamba ngani musuyoni ni usiye na kusamoya hangu leo yuzamba nadio kabanu leo kari himeru wane mbwana daula ya haki joro kale la haki soka to wazaliwa nje mraji na alete daula haki garwana contre un système le système se soka changer dirigeant chado kari changer et bien bijiro mwenzi leo kari himeru denonce sohenda bali bani garwa sio zinafisa muza hatu ranzi leo kana mbanga bajiru wize biru wizuzie Komori yuhanza njo jirongoza maudu kati ngedoma na nsujo hiba leo kati manga denoso wa ulo wa Komori yuhanza maudu apanga mjuo leo wallahi ni Komori tsenge ngamzofa tabia zale kozifanya wani ngamjoba kana wala tsaka kwa spinjao duko abunga dai lahi mafunzo Komori ngari musio woni rijusi zinafisa muza hatu etana wasulindako wani jokiri banu sibro banu usikumro hadole ni shetani wanu bese wa Komoro do hatsa kwa mrufundi yekafanya dhambi wanafundi mkilisha subilwa donc wanijukiri wanu ni munde mapesa ngani nzana jani ni yahibe sheke tukabana mibo ngamjuni juisha na jana shaho kanifanyia bwana hii ndo kan ni shidinjizie maulo ne mapesa nti yahibe pour dire aussi yauka ezomishia ya kanga mapesa rengwa huru na jana handanizo rambao ngarojoka altoauni ila page ya ndabo kwa utu hambezo wanzao shawara nge drapo ya hatu kaude drapo ya mwando rakaniyo ra yafishe hamwe bwana hatu ya mwando rakawana
wayafishi yao besha wakaza mask ya mwezi zaji shalo toka imboliyo ni makalima kwa baya bwambaka ngamwanao na daula ya haki na budha wanyi ngani wezi lwadendo kare shirize ka Senegal banu ngasiya 2000 personnes Senegal rende have station ya mwado hau ya vili ya ho Komoro ndaze back hata mema wa Komoro kwa tili koli udiki wa Komoro ngo wenji abonga bo tendance ya ukaze tabia jo kabanu izi tabia zilo Komoro hale hunu wakaujulania kama Komoro ujwadi ni Komoro jao abasa wajao hunu trati tatatubira shioni zitabia bizali so zitabira kanizo zali so change atarot kwa tu solirant kwa tu ata urojulania kasu vishia ndona jao izo pia basa Komoro katushia rambulwa yoye Komoro ati Komoro pour dire aussi que zitabia Komoro ya kanizo la kusura kanuo badi wadi so change zitabia zijiru Komoro lo kujaro jiro badi ngojo jiri hunu na ron vinyoga mazama mema tora matwara bana jao itere na Komoro pourquoi parce que si wenji lazima zitabia ngajo change chezo kaza insiste doka si bien sûr si ujulhani hana usingar julungar jibiwao akagar julhao ka de diaspora ya Senegal diaspora Komoro mu Senegal sisi le julhani hao hawenji ikamba Senegal abo sile ko humbula hako ka na bonda ujua ndo kawa shamambo askos shishiko ujero wanazioni shongo shibara nzihale 1985 amfikiri shaija ngasina mwahawamba ngarjuna nao akora hanao abone tabis jujiri huru lazima accuser wabonge bina ananika nonguzo na mabantu kana mwelewendo wakala dimari vumbula akasile julhani hao basha sile defense hizi tabiambi chala dimari vumbula sisi chezo na kaza nambi doka tabiambi hizo ngazijiriu hamwe esha mashakina shioni kwa mimi ngamwiwa ngamitemwe au kama mimi tiwanane mbada yinura ska vice president 2017 amfikiri 2017 tiwanane mbada yinu zitidio jira mwa skos njareis ngami désolé njareis wala ntifier njajo kaka jazia toujours tabia ngazendele yao chezo njo hambatira ka kabati lumière rakati avec détournement ikayijiri kange détournement au malversation au tukayonti rakabati lumière au kanga bo instance zabilizi rongowe zionese kakole mapesa ya rengwa amwanzia rongo hindini yabonga lindawe décision yo kautola au lumière yo kufanyishia kwa ndo instance chezo rakanza rionese wadoka sisi na wao badi yo tofauti singa jero diaspora na diaspora yonga wanazioni nga watu wanazioni nga wengi walio yao na association yonge jero seulement wanazioni wa adire tiba wanazioni ka wa adira mo ya association hii ijeje hundu mem wanwa accuse wao uzokole ha uzonrabo katujua wao wanruka wakauli kase katrandiso wale bwana hatui na mwishidio katakaza fanya congrès watulwa note yonesa kwa laani yo congrès nzo ifanywa hakao kwa tinu nguza siasa na jana janga mjo wanruka wa watu wale mewana. Donc juste pour montrer que waongo ombali bali waongo ajiro wanazioni ikao kwa hata entier ya hondo lo Senegalibano sisi ngarijerewe wa Komori pia henu wajukubali na wao wanaweza ngaone makesi ya hao sisi disi kajana hata makesi ya mapesa sisi fonctionne quand on fanya bando ngo mtu mnara alikuwa ulova directement hana alifanya jao kajana hata kesi kajana hata trésorier kajana hata kesi kajana hata compte bancaire avocat na kwa jomba de tourner mapesa ya tio kana project de mapesa tio akwaruka na compte waruka na trésorier mbona pesa ntima kadha ondoa hivyo kwa jahiba rejesha kalima yokani wala mbali naomba aiskos ikao wao washashi kao wa adere abasa ngodono kwa wengi basi tutamanga plus ya 2000 personnes donc waongo weho ngone politique hao sisi wasi ngabo kwa wa adere ngabo kwa jadere sisi ngarijero diaspora japo sika hata adhesion amwe diaspora henu lo tayari ngujua kuja kana utangasiwa tamba habari sisi kajana détournement wala kajana kesi ya fona ndani ya compte au kesi ile ndani na jomba cha hibi mapesa yao donc yuma mapesa la kanza rifanye na hoshiza ya ukana ngabo wajuha mba ya ukana ngamwambonga mwanona daula ya haki na bonyinga muhibao bali tizamba ndo kwa banu huka mbake fundi ndiya deno sezembia ya pareda wa parewa rwenda mwedawa ya kimyezi Mungu yomkini shefu ngola ngana mwanake wo famyo nai yabo fundi atozia bare mwanake ngodo nai zonga zambu ya ukapa sunga bano bakana kamtu shida mwa changer zilo Senegal mwanzo mwa changer zilo Komoro bali ngo mjitrompe wano kana baraka mjitrompe wakafundi kana ujomba guzi hiyo mtume hata kana mjomba ya haya akakafiri afukafiri yafanya ya mkaza mtume azie ye familia mtume huwa familia mtume wote kama kafiri wa huwa mwemaka donc abo mkaza mtume azie baraka familia yangu mama kafiri donc nono sika sa logique ya ukana gari farao ndwanda mwazenjema donc aborika shiri reisi hunu nura la nuru minga mimengoni mwandu wa menenkomba l'ambassade ya Komoro donc abonga remene bwana hiyo kari shiri reisi hunu nura la nuru
kaja sherehe resi hunu atuka gato resi malani au kai inu promesi ya Mwenyezi Mungu. Inu promesi ya Mwenyezi Mungu ukaa mbizo kazi dumu hata yaumul ana ngazi dumu badili na mambo Mwenyezi Mungu kemengoni mwajuzi badili. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Baada rashilia coordinatori Atman Musa afikiri intervention ya mwisho ndio agenda basa ikaonga Johnny kwayo ni fundo watu fundi Hassan Umar Saleh ilirejwa baya mkonti abo shukran tafadhal Sheikh Hassan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, kwezi wa Komori mchunga wa harimwe masiwa yomane kwezi wa Komori yo harimwa zensanansa za hole mem kamil yuwajibu kwa mtosani hizi ntusa za Kiislamu limambieni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Holiho dizwekao do rambili wa banu holiho ndo mwansi wa leo ya nukto ikao do yani hansi banu keti nukto nziro wala keti nyangu haukaya ya nukto holiho keti nziro si ngami mieux placé ukana beza ndongo hizo holiho dezembwana ikao do raziwana rambunga sina mwaha na mezi nande mbwana ya usahadaula ya uhaki ngiyo nziro haukaza ndongoniza mbao banu ngamrongozo wandu wababa hangu ngamrongozo wandu kao mafundi wangu ngamrongozo wandu kao wona ani wona mahami njira hanami reaqili re ilmu nana ila nane fursa yote kujitekeleza yule maana nabagizo nziro haukaya wakati ngarionao ndogozi njinga sabishi hao harimwa zerezo sosio si wana ro Senegal ro wanao ne bwana inu karjahane mazoe ya henna wakati rdonja harba zerezo sosio hakwanga aminuzo rifanyao si uji amini ya ukaya haina ndogorjoka hamba shabo ritanganya hasonti pia rizambe haina namna ya lavimu ili maudu zendogo coordinateur jo hamba sheike zila wanane mwananya Hasani zila wanane mwananya Navio obanna kanzani wasulinda rikanza riwaswili haruma le suala laho wananyasi walio harimwa nchi ya Faransa ikao fitna zero ikao na mwelewe ukaya yo normali haukahenna wakati walo harima mbwana zero lazima shetani yanjie na shetani jini na mazetani wanadamu abo lazima mbwana hamanda inu idoka na mafitna na singa sikiti hao haukaya hola ni shetani yonyangu haukam ritwambi lokaka mwanzo la ekangwanzo shetani ya uwenzuhe usamba a'udhu billahi minash shaitani rajim shetani yeto tawa shetani mwanadamu kama a'udhu billahi yakatawa halafunga sikiti hao hauka shetani mwanadamu harimweze mbwana zatu zinu shetani bese hatozali ha Faransa halelesha Faransa ngeiho gutotsambaza abo owasila na jokanyiko waze wa hatukao zimbwana zinu kari tutabuha shaba nunga rifanya ondongo yande maisha atamaudu rijotaha wandu watajawazi mbavi wala ana error ikaongwa jodo jiri harimo wanadamu si wanadamu kullu ibnu adam khata inna mandamu gujobewa sha ya lazimu dokaya hena wakati mria fanya khata ya bezia kubali ukafanya khata hawangalia objective final ya ebanu minga manzo ndo wendi abori joji sahau kwezi jani buzonti pia zile Ulaya handani wastahilana wajua kana siwa Komor na mkomori yustahim baba mkomori yustahi fundi mkomori yustahi mrumhuahe yemastahi yawe kakajabaki shaharimwa ize jani buziwani yao kangwanzo daula ya haki kabati mastehi abo kabana kena ukiri wakomori warelewe hauka mkomori rihana ya la Malaysia shikomori abori jota hawa nduka ngo harma rezo sosio walo wajinasibishao kaya wao ndu wa daula ya haki wakeravi wakemastehi haina ndongori joka ufanya shahaina mrati sofanya hamali namna ya ono maslaha yone nukto ya handani na kanzani shelezize ye nukto ya bili kwezi yembwana yinu isaifanya hamaha na mezi ngendao izendogo zinu rikautamani kezi hisa hale shama malheureusement au ma al-asaf shadid zendogo wizo ngari singo jitaharmaze piyeji wasi wakati bengwa wakato mwinji ngari hadalo wao rijuhanza harumimna wakati mshashi ya baki hoyi ili Mwenyezi Mungu yarisaidie lazimu rikeba zima au kama Mwenyezi Mungu harambia wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ye condition ya handani yo kawandwa mure victoire de kandungo bazima harma mesilamu wa aminio abo kena parokiri baje nusra rahaja karitanga ni hasonti pia ratajawazi ye kaya wala adoka ya do paroka ye president wala jidayo kaya mfaumo hao au ye chefu na keravi
Mtume sallallahu alaihi wasallam huwa akaanza ya raisisi arme dawa ya hahe hasulihisha baina al-Khaws wal-Khazraj, hizo kabila mbili za Madina za kaumana za kauremana. Shamtume hamba ukana mustahil kenda ukirio uislamu uhaledara rahayo hausi une Khazraji wejatanganyiha waelewa kana ngo una objective nado ka uislamu uhaledara yode maana mtume yode hazi ya handani yaifanya butsanganya ze kabila mbili za Madina. Abo leo kwezi watukufu kolihonde bwana yinu ka ungiwa nziro insi bwana yandu watiroyo shainu bwana wandu wajitia iladhimu haina wakati balumna divergence reka wafikira reka divergence za mwendo wandu wadoelewana zenrogo zatu zidoka à l'intérieur yezo kwamba ndani ezo avonze zikeza bonze ngasi devant un ennemi abo lazima zenrogo zatu zondani na Mwenyezi Mungu rihadharisha kana hivi fala tanaza'u watafshalu fatafshalu watadhhab rihukum, mtidoka na dispute wenji mjopu haze mvuyu mjo eshue hiyo loi divine Mwenyezi Mungu de urongozo mesilamu ekanyi umlo Faransa ngam amino kanyi mesilamu ranzinge mjemke wa Komoro mwa aminu kangari wanomba na ya haki lazima urejee harmaze texte hizo fala tanaza'u na rentize dispute ritijojari fashili halafuze pouvoir zatu rabidiri ziparise zijori lawa omwiso ikawa ndo nakanzana bevanu wandu wenji ngwa ujumoheza majimbo surtout le madu yohemba na yini na de problème wahem mapesa ya Marseille na mkeradhi relewane ya ukaya kabati namna rjo shinda mandamu yarithishe mandamu warabu amba ukana ridha nasa khayatan la tudrak kabati mrjo shinda ridhishe manadamu abari jota hawa walo harmemba na yini ikawa hena usiku ngarishawa harmazerezo de majilisi na mkeradhi haina ndongoza husu majilisi yana zambwa kadwa zinji haina uambo kweli na wasilu wanduka ndo wa mawariha ze dhoma nazini mwende mwa osisondani shanga rithadharishawo ya ukaya batike mrujo profite haparo rinasibisha na ndongo jizo haukaya sukura kafanye kongre ya helo 7 na le 8 février riparo wako mori pia wako junda harmemba na yini ragwema leader politique ranguze société civile haina mrambo ya ukaya guwanwe bwana yinu rikahu mdhani ya ukaya ngwambo kweli rimpara yaje rijerike bazima ri hadisi enamna yakabide bwana yinu hisi ngabo haja ngabo watuhuja mengo ni mwandu wa shukuri yao ka wajibu mparo wa hatu ikao karjaka utsungua mzee wa hatu mzee military ikao rimpara kimbaba rimpara kimruno tablo rimpara ramrimona okangu wanu na bwana jazima karitibanu hodamba ukawijao karitibanu haujije personalite gari jijeo ze actions zandu onrofanyao mengo ni mwandu wa jarme kongre Dakar ndaye na si karjaka ramba ukawindo ya utsindoi haka ujamanu zendogo hizo hazamba kabati hata mba relation he kongre Dakar ni mapesa ya he 20000 euro ya he majilisi mzee military haka ujamanu hele posho la hai nano waseka odo wa jabanu mguna wa jazakheri mengoni muode mwa watu ikaonga mtu wao nyoti pia noe kadwa babu hanangufanywa hazi nkuu ngari mrande homage ne mwana yasita jidini kaungu yo jihura armo mji wa Lyon tajidini kamjaparo mwishia ya kansa armo rezo sosio na zembwana ziwanao harmo Nations Unies nizo ya jahunu razifanya zihazifanya obazimane ne rais mzamani wa hensi yinu Abdullah Wadi kao mazala zihazinga zendele yao na Mwenyezi Mungu thumma na zijitahidi za hatunaye wonti pia wajabanu wajibu mparo hatuni wonti pia hene mrajitole pia hao jamani haukaramba ukana karitusa hamaudu mrajambeka harenge mapesa ya apeli hajabanu shahini yako jabanu hakaujitole haukari ngari aminio kana inumba na jihadi na jihadi Mwenyezi Mungu amba ukana hindi watujahiduna bi amwalikum wa anfusikum dezema liranzine zinafusi abo leo karanopa nafasi mwanzo henna wakati yanje ribati na ndongo jizo mzee wa hatu mguna mjaza kheri hakaujabanu zendogo zahe zika wazi hajitole ya zemali zahe harmale posho la hae haenshibanu nsihundaru hele posho la hae na si e kongre hatu kejaka uladhimu idopa sonrezi to haukaka rjangamiza mapesa sisi hunwe namna riko funksione haina mbrio uraho muhono poshoni ze 20 euro ko herewa haina mbrio to rali 20 yode mana mrono vanu ratuparo diviser haukaka rtibanu rijibize wandamu shari janga sibanu haukanga aminio kazembwana zinu zimbwana za haina mkomori watwania abungari ngari hadharishao haina mndu wanzoya usiku ya joko kobwe hanywe hahe yanzia rivumbue yarenzia ritahar matash soka yonti karna humba nafasi ya weze no gongizo clair mze military weze no goza hafanya bila harmo wakaanza waishie bila hahe wala nsibani yo defende mndu ngami banu yo kan watsanga pia sha e mastehi ndo handani haina ujoka hanza ngombo kweli Imam Shafi'i rahimahullah hamba ukana e kangwa nzo unusu ye hotengweni ni renti ni fene aibu yangu ngamrejezo
Imam Shafi'i rahimahullah ikawa madhhabi ya hadi madhhabi wa Komori wa kujifahari ikango sio mwana nyuze errori za kibinadamu tengweni surtout les erreurs za mtu personneli bahim imamu hamba ndrensi ni fene errori hangu e abokangara amino kane dawla yo haki sifa minzima si wandurulona objectif nzima na mkera dhimransi dingohi wanarogo wa mafiti wa rezo sosio haina wanzo verite nafanye jafundi wangu fahari din hoka fahari din haji déplacer hende Marseille hende heshia ikamze military ngumwa bwandrabo ngujozisha naye hoka wandu wabazima wafikia na bazima ikangumwa byo kweli ngujwelewa naye shakarna ubambu nafasi yanzea profite ya menyembwa na inu biismi ya ukange harmwe dawla ya haki kwa jomba ikahala wa komeye ya mashababi muonao banu karna humba nafasi heze duwaza hatu karna humba nafasi haukaga aminio kana mbwana inu karna tsanza azalia rohe garanzo systemu rohe hauka wana wakomori wangamia bonze pia harmwe mer mediterane kartina toma yanzi bese walo ihunana baadhi walo faransa ngwanzo rofe harmwe majangwa ya uleme mkamile mwana mkomori karna humba nafasi zendogo hizo Mwenyezi Mungu kaja wa hukumu duniani shama gutwa kiyama gutwa hukumu garitoka za kifia hapo haushukuria haina mrikao hangi harmemba na inu ha iman ge harmemba na inu hawatania na unikatoma ya Komori ukaya lazima enasrange johuta lazima enusrange johuta sha a condition ikari subiri ramba kweli rifanya amali au Mwenyezi Mungu haukaza kifamba kana hili wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum lazima rifanye zi amal gerje rioneze resultat ikale urizwe ukarbo kansa harma kanape au mbria onekange na connexion gonzo ambezo anzao sijao lazima rifanye zitendwa na ngara amini ukaya zendogozi sazinjanziani lazimu vanna muda mshashi inshallah taala Mwenyezi Mungu ya hauenzi ya hatu riparise amani na hizo ndizo zamani hiyo si wandu wa amani ngwaje liye Mwenyezi Mungu yaritole maadui wa hensi hatu rekango onezi leo reka kwa chini hiyo Mwenyezi Mungu ya watowe ikangu wato ya uanze hule nensi hatu kartso bambriafe na tokana au Mwenyezi Mungu ya hauwe au Mwenyezi Mungu au kama Mwenyezi Mungu ile ku hawemio ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ritsahetena hausamaha haina mritoka yonsi ikao message hatu inu ikahaelewa na ya risami karjabenza rizirongwe nayi shari benze rijeshelezize babanu mwana yo utosheleza mtu utosheleza mtu wazi rijoke mbwana inu ya hatu nanyi kabati mrulozo handuza he shindensi ya hatu na singa sina haki ragu haki ya dini na haki ya kidustur ya sharia shahuwa Komori gashinikao hena mwana mkomori rekaye mtiti ya waniyensi yahe haukaye mkomori idhan abo ngarkazo kifubanu na homba Mwenyezi Mungu yajailie ya video rjo ifanya baada banu rifanyile Komori hali ya inshallah taala ngarombo Mwenyezi Mungu yaukaye ya video rjo ifanya tena banu rifanya harwe place de l'indépendance inshallah baba ja victoire rawanu walonezi rotsonezi wonwa tsanganye badima wasamihilane jenamna South Africa Mandela ya wane mbwana hata ajomu sizoni ya jasami kabla ya Mandela bala mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yafanye fathu Makkah bahiyo kati ya Makkah ya parsa wala wakawatabisha wa watu wa mtume mji na mtume hauzi saukana ma dhanantum anni fa'ilun bikum henyinga mdhanio chenyi makuraishi walio ndizo mandenda sina mahakume banu mantoa mji inga mfikiro kana ulio de force roni yaba inga mfikiro kana ratoka mfanya ndo bahiyo wala makuraishi wajibu mtume ambao kana hindi anta akhin wa ibn al-akh al-karim ay banu wende mwana nyasi mwana wahe mwana nyasi mtume hamba ukana idhhabu fa antum at-talaqa singar amiyo hiyo ya ukakabati hen kabati raji nudensi gar amino maudu kanga bo victoire lazima ritanganye sonti pia remadhalimu waliwa abaha Mwenyezi Mungu watu hawa ritanganye bazima mkono ensi hatu ihunde madhamana na tamaya huwa jao wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bwa bode namna hiyo ngawandro banu salaha fane testament ve patia fane testament amin اللهم علمنا ما ينفعنا آمين وعلمتنا آمين آمين اللهم علمنا ما ينفعنا آمين ورزقنا ما علمتنا آمين ورزقنا علما نافعا آمين يزقنا زين تفتجو آمين يزقنا زين تفتجو آمين يزقنا تلما ظالم ولا نواتيفه آمين يزقنا نك دولا حق آمين يزقنا نك دولا حق آمين يزقنا نك دولا حق آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله